इलायची के दाने पर अल्लाह का नाम लिख दो, फिर अल्लाह की कुदरत देखो। नूर इस्लामिक टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने ख़जानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे और कभी भी आपको किसी का भी दुनिया में मोहताज ना करे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन सामईन, आप भी आमीन कहकर दुआ में ज़रूर शामिल हो जाया करें। नाज़रीन कराम, आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बड़ा ही मुजर्रब और बड़ा ही बेहतरीन अमल है। बहुत सारे लोगों ने इसको आज़माया है और इस अमल को किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा फ़ज़ल हुआ, ऐसा करम हुआ कि जिस भी मकसद के लिए उन्होंने इस अमल को किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उसमें ज़रूर कामयाब फरमाया है। नाज़रीन इकराम, इस अमल को करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और इसका करना बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। अगर आप इसको करते हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ़ज़ल फरमाएंगे और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हल करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही है। मेरा अल्लाह ही सारी ताकतें क़ुव्वतें रखने वाला है और वही सब को अता करने वाला है और वही सब के मसाइल को हल करने वाला भी है। वो जो चाहता है, जैसे चाहता है, उसी तरह कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इरादा फरमाता है तो वो काम अमल में आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को अगर हमने समझना हो, देखना हो, तो अपने दाएं बाएं हम ज़रूर नज़र डाला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत हमें ज़रूर नज़र आ जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को दावत फ़िक्र देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गौर करने की दावत देते हैं। कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से कहते हैं कि तुम ये ऊँट की पैदाइश और इसकी तख्लीक के ऊपर ही कभी गौर व फ़िक्र कर लिया करो। कौन ज़ात है जो इतने बड़े जानवर को इतनी खसूसियात के साथ पैदा करने वाली है? किसने इसको वजूद अता किया है? और पहाड़ों को, आसमानों को, ज़मीनों को, इनके बारे में नज़र दौड़ाया करो। कौन ज़ात है जो आसमानों को बुलंदियाँ और ज़मीन को वुसअतें अता करने वाली है और पहाड़ों को मजबूती अता करने वाली है? कहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फरमाया कि इंसान तुम अपने खाने की तरफ देखो, कहीं फरमाया कि तुम अपनी तख्लीक की तरफ देखो। तो नाज़रीन इकराम, ये सारी ताकतें, कुदरतें हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। वही इन सारी चीज़ों का खालिक और वही इन चीज़ों का मालिक है और उसके नाम के अंदर बहुत बरकत है। अगर हम उसके नाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं और उससे हम फ्यूज़ और बरकत हासिल करते हैं तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आज का ये अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिर्फ़ एक मुबारक नाम का अमल है। इसको करने का बस तरीक़ा है, इस अमल को आप औलाद के लिए कर सकते हैं, इस अमल को आप शिफा के लिए कर सकते हैं, जादू जिन्नात और नज़र बद से इलाज के लिए कर सकते हैं और इस अमल को आप रिज़्क़ में बरकत के लिए कर सकते हैं। गर्ज़े कि आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी ज़रूरत है, इस अमल की बरकत से वो सारी ज़रूरतें, सारी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हर एक के लिए करने का तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसको समझने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ा बता देता हूँ कि किस तरह से आप ये अमल करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी आपने ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। नाज़रीन कराम, सबसे पहली चीज़ नमाज की पाबंदी अमल के लिए शर्त है। सिर्फ़ यही अमल नहीं, आप कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो उस अमल, उस वजीफ़े के लिए नमाज शर्त है। नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाती है। नमाज अगर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए रिज़्क़ का, रोज़ी का इंतज़ाम हो जाता है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो जितने भी वज़ाइफ़ हम करते रहें उन वज़ाइफ़ से हमें वो फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता जो होना चाहिए। इसलिए नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। सबसे पहली शर्त जो है वो है नमाज की पाबंदी। नमाज आपने ज़रूर पढ़नी है। नमाज के बग़ैर मुसलमान कुछ भी नहीं है। नमाज के साथ ही हमारी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और यही वो ज़रिया है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लेने का सबसे आसान तरीन ज़रिया है। इसलिए नमाज को ज़रूर पढ़ना है। एक और वजाहत मैं यहाँ पर कर दूँ कि हो सकता है कुछ लोगों के जहन में हो कि ये जो अमर बताया जा रहा है क्या ये किसी हदीस में मौजूद है। तो नाज़रीन कराम, ऐसे तमाम आमाल जो हदीस के अंदर मौजूद होते हैं, जब भी हम उनको बताते हैं तो उनका हवाला ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जो मुजर्रबात में होते हैं उनको मुजर्रबात की नज़र से ही बताया जाता है।
اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس عمل کو کیجئے، لیکن ایک وضاحت میں یہاں پر ضرور کر دوں، آپ اپنے کسی بھی مسلک کے مفتی سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک وضاحت میں یہاں پر ضرور کر دیتا ہوں، کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اگرچہ وہ قرآن و حدیث کے اندر بعین ہی موجود نہ ہو، لیکن جب وہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، شرک اس کے اندر نہیں ہے یا کفری کلمات اس کے اندر نہیں ہے، تو اس عمل کو بطور علاج کے کرنا بالکل درست اور جائز ہے۔ اس سے جب کہ لوگوں کے بہت سارے تجربات مجربات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو پھر اس عمل کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ عمل جس طرح بتایا جا رہا ہے، یہ عمل بھی اسی طرح مجربات میں سے ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچا ہے۔ تو آپ بھی اس کو بلا خوف کر سکتے ہیں اور بغیر کسی فکر کے کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز میں نے عرض کر دی ہے کہ نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر اولاد کے لیے اگر آپ یہ عمل کریں گے الائچی کے دانے والا، تو آپ نے ایک الائچی کا دانہ لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا قہارو لکھنا ہے مارکر کے ساتھ۔ ایک دانے پہ لکھنا ہے، پھر دوسرے پہ، تیسرے پہ، چند دانوں کے اوپر آپ نے لکھ لینا ہے یا قہارو۔ لکھ کر آپ نے ان کو کسی جار کے اندر بند کر دینا ہے۔ جب بھی میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو ایک الائچی میاں شوہر اپنے منہ کے اندر رکھ لے اور ایک الائچی بیوی اپنے منہ کے اندر رکھ لے۔ اس الائچی کو دونوں چوس لیں اور پھر وہ ہم بستری کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دن جب وہ یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور ان کو اولاد عطا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اولاد اور رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اسی سے ہم نے لینا ہے، اس کے ناموں کے ذریعے سے لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کے لیے اس طریقے سے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب علاج کی طرف بڑھتے ہیں۔ جادو، جنات، نظر بد کے لیے اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے، کسی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے بالکل اسی طرح سے ہی یا قہارو الائچیوں کے اوپر لکھ کر رکھ لینا ہے۔ یعنی ہر الائچی کے اوپر ایک دفعہ آپ نے یا قہارو لکھنا ہے، کسی بھی مارکر کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یا قہارو لکھیں اور رکھ لیں۔ جب بھی آپ چائے بنائیں یا دودھ بنائیں، جتنے افراد کو آپ یہ پلانا چاہتے ہیں یا جن کے اوپر اثرات ہیں، اتنی الائچیاں آپ اس دودھ میں یا اس چائے میں ڈال دیں۔ اگر بچوں کو نظر بد لگتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ الائچی کے اوپر لکھ لیں اور وہ الائچی دودھ میں ابال کر یا پھر چائے میں ابال کر بچے کو یا بڑے کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی جادو، جنات اور نظر بد کے علاج کے لیے یہ کافی ہو جائے گا۔ چاہے کتنی پرانی نظر کیوں نہ ہو، کتنی ہی سخت نظر کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور وہ نظر بد بالکل ختم ہو جائے گی، اور پھر آئندہ کے لیے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ تو نظر بد کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر رزق کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 3، 5 یا 7 الائچیاں لے لیں، ان کے اوپر یا قہارو لکھ لیں۔ 3، 5 یا 7 الائچیاں، ان کے اوپر یا قہارو لکھ لیں، اور ان الائچیوں کو آپ نے اپنے پرس میں رکھنا ہے یا پھر جہاں پر آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ایسا فضل فرمائیں گے، کبھی بھی آپ کے پاس سے پیسے ختم نہیں ہوں گے، رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی رزق اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے تو اس میں سے اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ اپنے قریب میں، پڑوس میں، محلے میں، جہاں کہیں بھی آپ کو غریب مستحق لوگ نظر آئیں، ان کو آپ نے صدقہ ضرور کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی اور کبھی بھی آپ کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اتنا بڑھے گا کہ وہ رزق اگر آپ دوسروں میں تقسیم بھی کرنے لگ جائیں گے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، یہ الائچی کے دانے کا بڑا ہی مجرب ترین عمل ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔